Dumela, le hono ke tlo lebalela buka ya lebenkeleng la diaparo. Ke mafelelo a beke, le hono ba lapa ba reka diaparo lebenkeleng la diaparo. Mma o hloka dieta, o leka mebala ya go fapana, o rata tša mmala wa gauta, o ema pele ga seipone, o a tukologa, o ipona e le mmino. Tate o hloka digalase tša letšatši, tša gagwe tša kgale di thubegile, o leka mehuta ya go fapana, o ema pele ga seipone ke tše botse, o ipona e le seopedi sa go tuma. Koko o hloka mongatse wa go apara ge a ya kerekeng, o rata wa mmala wa monamone wa go ba le lefofa, o ema pele ga seipone o ipona e le kgošigadi. Bagolo o hloka sekafo sa marega, o rata sa ulu sa methaladi, se tlo mo ruthufatša ka sehla sa marega. O se apara a ema pele ga seipone, a ipona e le monna wa maemo. Kgaetšedi o hloka masokisi, o rata tša mebalabala tša go sepelelana le mebala ya diaparo tša gagwe ka moka. O ema pele ga seipone, o ipona e le seopedi sa go tuma. Witse o hloka gempe, o leka tša mebala ya go fapana, o rata ya go tsala morogo, ya go ba le dikunupi, o ema pele ga seipone a emiša nko, a ipona e le lesogana la maemo. Lapa ka moka le reka diaparo. Mmalo, ke Dineo fela yo a sa humanago selo, o bolela Mma. Ke ge Dineo a re, aowa bonang, le nna ke reka diaparo tše di pink.